नमस्कार. हांव अभय तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन श्रीलंकेच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसात. हे भेटी वेळार तांणी श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार डिसनायके वांगडा दोनूय देशां मदले बहुआयामी संबंद आनीक घटमूट करपा खातीर विंगड विशयांचेर अर्थपूर्ण चर्चा केली. हे बसकेंत उपराष्ट्रपतींनी शेजार पयली धोरणाचेर भारताची वचनबद्धताय परतून उक्तायली आनी परस्पर हित आनी उदरगती खातीर सतत सहकार्याचेर भर दिलो. उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी श्रीलंकेचे प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसुराय वांगडा उलोवप केलें. ह्या वेळार लोकां मदीं संबंदां सयत द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली. तृणमूल काँग्रेस राजवटींत जाल्ल्या भ्रश्टाचार आनी अत्याचाराक लागून अस्तंत बंगालांतल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां असो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. लोक आतां भाजपाचेर विस्वास दवरता अशें पुरुलियांत वेंचणुकेच्या रॅलीक मार्गदर्शन करतना तांणी म्हळें. भाजप सरकारानच आदिवासी खातीर वेगळें मंत्रालय स्थापन केलां आनी ताच्या उदरगती खातीर निधी दिला अशें तांणी मुखार म्हळें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग 21 एप्रिलाक 3 दिसांच्या जर्मन भोंवडेर वतले. ह्या वेळार सद्याच्या संरक्षण सहकार्याच्या प्रस्तावांचो नियाळ घेतले आनी दोनूय देशांच्या संरक्षण उद्देगां मदल्या सहकार्याची नवी संद सोदपा विशीं भासाभास जातली अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस वांगडा उलोवणी करतले. संरक्षण उद्देगीक सहकार्य वाडोवप, लश्करी संबंद घटमूट करप आनी सायबर सुरक्षा, कृत्रीम गुप्तचर आनी द्रोण अशा उदयाक येवपी वाठाराचेर हे उलोवणींत भर दितले. द्विपक्षीय संबंद घटमूट करप आनी प्रादेशीक आनी संवसारीक शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धीत योगदान दिवप हो हे भेटीचो हेत आसा. सगळ्या राजकीय पक्षांनी वेंचणुकेचे वेळार सोशल मिडिया आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचो जापसालदार आनी नैतीक वापर सुनिश्चित करचो अशें भारतीय वेंचणूक आयोगान सांगलां. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांनी खंयचीच चुकीची बेकायदेशीर म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत 3 वरां भितर कारवाय करची असो आयोगान निर्देश दिला. देशभरांतल्या रस्त्यांची सुरक्षितताय सुदारपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. प्रशासकीय चूक वा मुळाव्या साधन सुविधांचे उणाव हाका लागून एक्सप्रेस वे धोक्याचे रस्ते जावंक फावना अशें न्यायालयान सांगलां. टाळपाक येवपी धोक्याक लागून मनशांक मरण आयलें तर ते सरकाराचें अपेस दाखयता अशें न्यायालयान सांगलें. मुखेल रस्त्याचेर वा राष्ट्रीय महामार्गाचेर पक्के वटेन फकत थारायिल्ल्या पार्किंग जाग्यार वा रस्त्या कुशीक अधिकृत सुविधा सोडल्यार खंयचेच जड वा वेवसायीक वाहन उबी करची न्हय असो आदेश न्यायालयान दिला. तशेंच राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत खंयचेच नवे धाबे, खानावळ चलोवपाचेर वा वेवसायीक बांदकामाचेर न्यायालयान तात्काळ बंदी घातल्या. हवामान आनी प्रदूषणाचो अभ्यास करपा खातीर आनी हवामानाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर तयार केल्लो G20 उपगिरो 2027 वर्सा प्रक्षेपीत जावपाचो आसा अशें इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. V. नारायणन हांणी सांगलें. तांणी हैदराबादांतल्या इंजिनियरींग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हांगा DRDO, इस्रो आनी एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या शास्त्रज्ञांक मार्गदर्शन करतना सांगलें. इसरो गगनयान कार्यक्रम चला रहा है जिसका उद्देश्य मानवयुक्त मिशन को अंतरिक्ष में भेजना है. वर्ष 2040 तक भारत रॉकेट और उपग्रह प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग और मानव अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में किसी भी अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देश के बराबर होगा. वर्ष 2040 तक भारत चंद्रमा पर उतरेगा और वहां पर तिरंगा फहराएगा. ये उपलब्धि दर्शाएगी कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में एक विकसित देश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंट खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्या. उमेदवार पदवीधर आसपाचे गरजेचे. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. कोंकणी भाशेचे बरें गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. अर्ज करपाक निमणी तारीख आसा 17 मे 2026. अधिक म्हायती खातीर 702 067 2710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanaji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर
पंजाब किंग्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस दक्षिण आंतरीक कर्नाटक, तेलंगणा, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, केरळ, माहे, कोंकण आनी गोंयांत गडगड वीज वांगडा पावसाचो अदमास उक्तायला. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.